Mantap. Mana nih? Bagian listrik. Mana kelistrikan ini? Dipercepat teman. J, speaker J. Ini juga di. Kobre. Kayak kobre. We make music and we listen to music in our everyday lives. It brings us to the right. It's not just about the people, and it also creates and we have to find the right way. Itu tadi sana katanya Alan, lepaskan kekuatanmu, bro. We listen to music in our everyday lives. It brings us to the right. It's not just about the people, and it also creates the right way.
Tersisa kelas underboner. Baik. Lumahong awal Indonesia. Oke, mana-mana, mana dong? Oke. Siap dong. Gak perlu harus dong. Sekali sekali kok nggak apa-apa. Oke, kita akan rokoknya di mulut. Our everyday life. It brings us light. Not just fun, but it also creates change. You know, find the right way.
dengan empasan kekuatan BDA 115.7, sementara kekuatan divisi 123.6. Baik, untuk oke, tiga polman, alihkan. मम्मी अबे मम्मी पर्रा कहते हैं यानी पर्रा Aku berat tapi karena berbatin di bagian. हाँ ये पता है मका पता करना है ऐसा है nanya nih yo Akhirnya tidak soal, ya rompatin doang. nggak lama Karena tahu dilai oh masih dilai setting oh misir oh dilai mas setting misir na dilai mas setting misir na tonton sao iya di sini. Karena dari box saya lihat ini harus minimal 125. itu di pinggir sawah kepala di mana And we listen to music in our everyday lives. It brings us into light. Not just and it also creates music in our everyday lives.